नमस्कार वेलकम टू ई क्लास 2020। आज आम ये वीडियो रे क्लास 9 इंग्लिश ग्रामर रो टाइम एंड टेंस ये चैप्टर रो आम एक्टिविटी 12 और एक्टिविटी 13 करवा। एक्टिविटी 12 देछि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द पास्ट सिंपल और द पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तल जो ब्रैकेट रे जो वर्ब सब देछि सेटा आम कोन यूज करबा, जोठी हमर दरकार पास्ट सिंपल यूज करबा और जोठी दरकार पास्ट प्रोग्रेसिव यूज करबा। ताले पास्ट प्रोग्रेसिव रे कौन व्यवहार हुए, पास्ट होची कौन इज किंबा आर रो तार कौन रहबो पास्ट टेंस रहबो। ताले इज रो पास्ट टेंस होची कौन वाज, इज रो पास्ट टेंस होची वाज, आर रो पास्ट टेंस होची ओआर। तापर प्रोग्रेसिव माने सेथरे कौन वर्ब रे आईएनजी बसचियो, वर्ब रे आईएनजी बसचियो। एटा होची हमर पास्ट प्रोग्रेसिव आ पास्ट सिंपल तो हम पूर्व वीडियो रे देखि सारचंती। यदि न देखिथिबो ताले तमे पूर्व वीडियो देखि परिबो। हमर देखि वन्स व्हेन आई रीड इन माय रूम। तुम जिते बेले गोटे रूम रे पाठ पढ़छ ताले तुम कोन कहबो, थरे मु मो रूम रे पाठ पढ़ुथिली, उथिली जिते बेले हे जिवो सेते बेले हम जानिबा तमर पास्ट प्रोग्रेसिव। मु मो रूम रे पाठ पढ़ुथिली ताले पास्ट प्रोग्रेसिव हेले कोन लागि जिवो, आई पाखरे कोन लागिवो वाज लागिवो, और रीड रे कोन लागिवला आईएनजी बसिवला। सेपय हेला कोन आई वाज रीडिंग इन माय रूम, आई हियर ए लॉट ऑफ नॉइज आउटसाइड। मु कौन कली आउटसाइड माने बाहर बहुत गुड़े शब्द शुणिली, शुणुथिली नुह शुणिली, पढ़ुथिली शुणिली, बुझेला पढ़ुथिली शुणिली। शुणिली माने कौन पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल हेले कौन हियर रो पास्ट टेंस कौन हार्ड, आई हार्ड ए लॉट ऑफ नॉइज आउटसाइड। तापर कौन कली तुम कौन कहबो आई कम आउट, तले मु बाहर को आसिली, आसुथिली हबो कि शुणिली तापर कौन कली आसिली। आई केम, कम रो पास्ट टेंस हला केम, आई केम आउट एंड सी दैट मेनी पीपल आउटसाइड। ताले सी रो पास्ट टेंस जो कौन स मु देखिली बहुत गुड़िए लोक आउटसाइड रे अछंती, बाहर अछंती ना नहीं मेनी पीपल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, मेनी पीपल रन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। मु देखिली कौन बाहर को आसिली आ देखिली कौन बहुत गुड़िए लोक कौन कर गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन, गोटे निर्दिष्ट दिगरे कौन कर दौड़ुथिले। कौन देखिली बहुत गुड़िए लोक गोटे निर्दिष्ट दिगरे कौन करथिले दौड़ुथिले, उ थिले। ताले उ लागिलानी माने तुम जानि जिवो हमर पास्ट प्रोग्रेसिव हबो। ताले कौन हबो मेनी पीपल वेयर रनिंग। ताले मेनी पीपल कौन जेतु तुमर प्लूराल हे गला ताले वेयर हे जिवो, ताले रन हे गला रनिंग, रनिंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। दे शाउट एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। सेमाने तांकर जेते उच्च स्वर रे पाचंदी सेते उच्च स्वर से कौन करचंदी पार्टी करूथिले, पार्टी करूथिले, उ थिले। ताले उ थिले कौन पास्ट प्रोग्रेसिव। ताले दे वेयर शाउटिंग, शाउट रो हेला कौन शाउटिंग, ताले दे जेतु प्लूरल से वेयर लागिला, बुझेला। दे ऑल हैव बकेट्स एंड वाटर पॉट्स इन देयर हैंड्स। ताले सेमानक बाहर कौन थिला दे ऑल हार्ड हबो, हाव रो पास्ट टेंस हैला कौन हार्ड। तांक सेमानक पाखरे थिला कौन थिला ना बकेट्स थिला आ वाटर पॉट। बकेट माने होची बाल्टी आ वाटर पॉट माने पानी रखिबा जगह। कोथरे थिला तांको हैंड रे, तांको हाथ रे थिला। आई आस्क देम व्हाट मैटर वाज, व्हाट द मैटर वाज। मु सेमानकु पचारिली हबो ना पचारुथिली हबो, पचारिली हबो ता माने पास्ट सिंपल रे रहइबो। ताले आई आस्क्ड, आस्क अछि कोन हे जिवो आस्क्ड, आई आस्क्ड देम व्हाट द मैटर वाज। घटना कोन घटितिला मु पचारली। समबडी पॉइंट एट ए हाउस एट द एंड ऑफ हर विलेज। हम गाँ रो एंड रे शेष रे बा गाँ शेष मुंड रे गोटे घर आडू से कोन कला पॉइंट कला, पॉइंट कला माने कोन अंगुली निर्देश कला, हाथ ठारिला, हाथ ठारिला ताले पॉइंट रो हेला कोन पॉइंटेड, बुझेला। आई सी द हाउस बर्न, ताले मु कोन कली मु देखिली, मु देखिली ताले सी रो पास्ट टेंस हेला कोन स, देखिली। दैट द हाउस, ताले घरटी कोन करथला जळुथिबार देखिली, ताले जळुथिला, घरटी जळुथिला, उ थिला माने कोन पास्ट प्रोग्रेसिव। ताले द हाउस वाज बर्निंग, बर्न हेला बर्निंग, ताले हाउस गोटिए घर कथा कहैछि ताले वाज हेला। तापरे पीपल थ्रो वाटर एट द हाउस इन ऑर्डर टू पुट आउट द फायर। पुट आउट माने कोन, पुट आउट माने होची लिभेवा,
ତାହେଲେ ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପାଣି ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲେ କେଉଁଠିକି ସେ ଘରକୁ ପାଣି ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲେ ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଥ୍ରୋରୁ ହେଲା କ'ଣ ଥ୍ରୋଇଂ। ତାହେଲେ ପିପୁଲ୍ ଲୋକମାନେ ତାହେଲେ ଓୟାର ହେଇଯିବ ୱାଜ୍ ଆଉ ହେବନି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଓୟାର। ଲୋକମାନେ ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲେ ପିପୁଲ୍ ଓୟାର ଥ୍ରୋଇଂ। ଭେରି ସୁନ୍ ଦ ଫାୟାର କମ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତାହେଲେ କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଭେରି ସୁନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଁ କ'ଣ ହେଇଗଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିଗଲା ମାନେ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଗଲା। ଆସିଗଲା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କମ୍ର କ'ଣ ହେଇଗଲା କେମ୍ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆମର ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ୟୁଜ୍ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 13 କହିଛି ରିରାଇଟ୍ ଦ ପାରାଗ୍ରାଫ ୟୁଜିଂ ଦ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଅର୍ ଦ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭର୍ବସ୍ ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ରାକେଟ୍ସ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇଟା ବି ତୁମର ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଭର୍ବ ଦେଇଛି। ସେ ଭର୍ବରେ ତୁମେ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ ଏ ପାରାଗ୍ରାଫଟିକୁ। I walk along the road one day। ମୁଁ ଦିନେ କ'ଣ କରୁଥିଲି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲି। ତାହେଲେ ୱାଜ୍ ୱାକିଂ ହେଇଗଲା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇଗଲା ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ତାହେଲେ ଚାଲିକି କ'ଣ କଲି ଦେଖିଲି when I see something strange। ତାହେଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେଖିଲି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଦେଖିଲି। ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ମାନେ କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖିଲି ବା ଅଜଣା ଜିନିଷଟିଏ ଦେଖିଲି ବା ଅଜଣା ଲୋକକୁ ଦେଖିଲି। ତାହେଲେ ସିର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ରହିଲା କ'ଣ ସ। ତାହେଲେ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମରେ ରହିଲା। I notice a person। ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କଲି ତାହେଲେ I noticed ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କଲି ଏ ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେମ୍ ହାଇଟ୍ ଆଜ୍ ମି। ହେଲା ମୋ ହାଇଟ୍ର ମୋ ସମାନ ହାଇଟ୍ର ଗୋଟେ ମୋ ସମାନ ଉଚ୍ଚତାର ଗୋଟେ ଲୋକଟିଏ ଆସୁଥିବାର ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କଲି। ଆଣ୍ଡ ହାଭ୍ ସେମ୍ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ ତାର ବି କ'ଣ ଥିଲା ସେମ୍ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥିଲା। ତାହେଲେ ୱାଜ୍ ହାଭିଂ ତାହେଲେ କ'ଣ ଥିଲା ୱାଜ୍ ହାଭିଂ ସେମ୍ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍। ତାହେଲେ ମୋର ଯେଉଁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥିଲା ସେ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଲୋକଟିର ବା ସେ ଯେଉଁ ଅଜଣା ଲୋକଟିର ଥିଲା। ହି ୱେୟାର କ୍ଲଥ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସେମ୍ କଲର୍। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ସେମ୍ କଲର୍ର ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ତାହେଲେ ହି ୱାଜ୍ ୱେୟାରିଂ କ୍ଲଥ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସେମ୍ କଲର୍। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲା କ୍ୟାରି ଏ ସ୍କୁଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ମାଇନ୍। ମୋ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ୟାରି କରିଥିଲା ବା ଧରିକି ଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ୱାଜ୍ କ୍ୟାରିଂ ହେଇଗଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ୱାଜ୍ ୱେୟାରିଂ ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ରେ ରହୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ। ହି ଜଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ ଦ ରୋଡ଼ ahead of me but he did not avoid me at all। ସେ କ'ଣ କଲା he just crossed ସେ କ'ଣ କଲା କ୍ରସ୍ କଲା ରୋଡ଼ ahead of me but did not avoid me at all। ବୁଝିଲା ସେ ମୋତେ ଆଉ ଆଭଏଡ଼ କରିପାରିଲା ନାହିଁ କଲା ନାହିଁ। I be sure of that ତାହେଲେ ବି ଅଛି ତାହେଲେ I was sure of that ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲି। As he go across the road I follow him ତାହେଲେ ସେ ଯେମିତି କ'ଣ କଲା ରାସ୍ତା ସେପଟକୁ ପଳେଇଲା। go across the road ମାନେ କ'ଣ ରାସ୍ତା ସେପଟକୁ ପଳେଇଲା। as he went across ତାହେଲେ goର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଲା କ'ଣ went। ତାହେଲେ ଆମର ଅଛି ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ରେ ତାହେଲେ he went across the road I followed him ମୁଁ ତାକୁ ଫଲୋ କଲି ବା ଅନୁସରଣ କଲି। ତାହେଲେ ଫଲୋର ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଫଲୋଡ୍। ବୁଝିହେଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିଥାଅ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।